बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहू अज़ादारान मज़लूम करबला। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर ज़ैदी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरज़मीन इराक़ में। और जिस ज़मीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो है करबला मोहल्ला। करबला मोहल्ला का जब नाम आता है तो अज़ा, गिरिया, नौहा, मरसिया और ख़िताबत ख़ुद ब खुद ज़हनों में चलने लगती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि क़त्ल हुसैन नस्ल में मर्ग यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जिस करबला से इस्लाम ज़िंदा होता है उस करबला की सरज़मीन पर मेरी खुशकिस्मती है कि ना सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता ख़तीब और आलिम दीन और एक बहुत ही बड़े और अच्छे इंसान मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी मुझे यहाँ दस्तयाब हो गए हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि करबला मोहल्ला से आज मौलाना साहब के साथ रूबरू इंटरव्यू हो रहा है। आज मौलाना साहब से हम कुछ मज़हबी बातें भी करेंगे और थोड़ी सी कुछ हम ऐसी बातें भी करेंगे कि जो इस दफ़ा ज़ायरीन सरज़मीन करबला पे नहीं आ सके हैं, उसमें क्या चीज़ें थी इन्वॉल्व और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और आइंदा क्या ऐसा होगा। अगर होगा तो फिर वो ज़ायरीन मायूस हो जाएंगे जो दीवारों पे टकरे मारते रहे लेकिन वो आशूर में करबला मोहल्ला नहीं पहुंच सके। लेकिन हम क्योंकि अज़ा के दिन हैं, पहले हम मौलाना से उनकी खैरियत मालूम करते हैं। वो बहुत सारे अशरे पढ़कर पाकिस्तान से आशूर के दिन ये करबला मोहल्ला पहुँचे और फिर शाम गरीबा की जो हमने मजलिस सुनी, क़िबला को परवरदिगार मज़ीद इज़्ज़तें दे, इनकी सेहत व सलामती हो और इनकी फ़न ख़िताबत पे मज़ीद दिखा रहा है। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा साहब, करबला की ज़मीन है और मेरी क्या हैसियत कि मैं आपसे कोई सवाल करूं इस सरज़मीन पे। यहाँ तो अगर सिर्फ यही कह दिया जाए करबला तो मेरा ख़्याल है कई अशरे गुज़र जाए, लेकिन आपको ये खुश नसीब हुई परवरदिगार की, मौला हुसैन का इज़्न हासिल हुआ कि जो मरकज़ी मजलिस थी शाम गरीबा की, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पूरी दुनिया से जो उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग या जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं, वो जो मोमिन पहुँचे थे, बहुत सारे तो पहुँच नहीं सके, लेकिन जो पहुँचे थे वो आपकी शाम गरीबा सुन के उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी। तो ये एक मौज़ाती तौर पे ऐसा हुआ कि आपको ऐसी फ़्लाइट कनेक्टेड मिल गई पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चार्टर तैयारा कराना चाहते हैं और वो चार्टर तैयारे पे भी नहीं पहुंच सकते कि आपने अशरा पाकिस्तान में पढ़ा और शाम गरीबा की मजलिस आपने करबला में मौला हुसैन के रोज़े के सामने पढ़ी। तो वो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा फिर पहले हुआ है या ये पहली दफ़ा मौला ने इज़्न मिला है आपको कि आप इस तरह से आशूर के दिन पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से एक हसरत थी कि मैं आशूरा करबला में करूं और ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मुझे करबला मोहल्ला की सरज़मीन नसीब हुई जिसमें मैं आशूरे की मजलिस, बल्कि मुझे तो ज़ियारत का शौक़ था बस कि मैं ज़ियारत कर पाऊँ, कि अगर मेरी सिर्फ ज़ियारत ही हो जाए असर आशूर। और मैं क्योंकि फ़्लाइट का टाइम ऐसा था कि मैं वहाँ पे शब आशूर मजालिस पढ़ने के बाद चला हूँ और डायरेक्ट फ़्लाइट मुझे नहीं मिल रही थी। कई कनेक्शन से फिर बहुत मुश्किलों से एक फ़्लाइट मिली जिसमें मैं ऐसा एक उम्मीद बंधी कि मैं बगदाद उतरूँ और शायद मैं असर तक करबला पहुंच जाऊँ। और जब मैं 2-2:30 बजे के दरमियान असर आशूर पहुंचा करबला तो इज़्तिहाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो फिर हम वहीं टैक्सी से उतरे और फिर पैदल सामान लेके वहाँ से चले। 1 घंटा तकरीबन हमें लगा। हम पहुंच गए होटल, हमने सारा सामान रखा और सीधे मैं हरम चला गया। कहा फ़ाक़े शिकन कर ली, मैंने कहा नहीं पहले ज़ियारत हो जाए कि अगर असर हो रही है तो मैं पहुंच जाऊँ। पहुँचे तो उस वक्त मंज़र कुछ और था, काफ़िले पहुँच चुके थे, मंज़र भी कुछ और था और फिर तवारीज और सबका आना असर के वक्त। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भी हरम के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। तो फिर मैं पूछता रहा कोई दरवाज़ा खुला, आखिर में उन्होंने दिखाया कि एक दरवाज़ा खुला है बाब क़िबला, वहाँ से हम अंदर गए। और जब ज़ियारत नसीब हुई तो मैं सीधा ज़री पे गया और ज़ियारत आशूरा अपनी तरफ से तमाम अज़ीज़ा रिश्तेदारों के वालिदैन और जितने मोमिनीन मोमिनात अज़ादार जिन सब ने मेरे मजालिस में शिरकत की थी, ख़ुसूसन कराची के मोमिनीन और पूरी दुनिया के तमाम मोमिनीन की तरफ से शहादत मासूम इस्लाम की ख़िदमत में, ख़ास तौर से सैयद शुहदा की ख़िदमत में ज़ियारत आशूरा को पढ़ा, उनकी नियाबत में मैंने पढ़ा सबकी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ियारत आशूरा कि जो सुकून मिला वहाँ पे गिरिए का, जो एक रोने का कि जनाब सैयद शुहदा की बारगाह में एक
وہ ہماری تو آپ نے زندگی میں عاشور پہلی دفعہ کیا ہے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ عاشورہ، کیونکہ مجالس کی وجہ سے میں عام طور سے جی 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 امریکہ میں عشرہ پڑھتا تھا، برطانیہ وغیرہ میں، تو وہاں سے آنا پہنچنا سر وقت بہت مشکل تھا۔ آغا پاکستان سے بھی آنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اصل میں حالات سوچیں ایسے کہ وہاں خراب کی تھے، مجلس پڑھ کے اور ایسی آپ کو فلائٹ ملی، دیکھیں فلائٹ بھی ملی، ویزا بھی ملا آپ کو، اذن اسے وہ کہتے ہیں اذن ہونا مولا کی درگاہ میں۔ 5 منٹ میں بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکلے، جبکہ لوگ گھنٹوں 3-3 4-4 گھنٹے نجف ایئرپورٹ پہ، بغداد ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے، تو ہم 5 منٹ میں انہوں نے ہمیں فوراً وہاں سے اسٹیمپ لگا کے، جبکہ میں ابا میں نہیں تھا، جی جی میں کرتا شلوار میں تھا اپنے کالے کپڑوں میں بس، تو الحمدللہ زیارت ہو گئی۔ پھر حضرت عباس حسن کی بارگاہ میں گئے، اور پھر شام غریباں کی مجلس کا جو اتفاق ہوا، یہاں پہ ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہم صرف زیارت کر لیں، بہت بڑی بات ہے، جی جی لیکن اگر خود مجلس پڑھنے کا موقع ملے، یہ بہت بڑا ایک شرف ہے۔ اگر آپ اندر مجلس پڑھ رہے تھے، بہو رانی جو امام بارگاہ ہے، اور اندر ہی کم سے کم کئی 100 آدمی تھے، لیکن جب باہر کا منظر آپ کو میں کبھی ویڈیو پہ دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو باب قبلہ کے سامنے والی پوری روڈ ہے، وہ حالانکہ وہ چوکی وغیرہ ہٹا دی ہے، پہلے چوکی ہوتی تھی تو تھوڑا کنجسٹڈ ہوتا تھا، ابھی وہ نارمل تھی، لیکن جب آپ کی شام غریبہ ہو رہی تھی آغا صاحب، جتنے بھی پوری دنیا سے اہل اردو زبان یا پنجابی یا ہندی زبان کے لوگ، وہ باہر کھڑے ہوئے لوگ گریا کر رہے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ ایسی مقبول مجلس تھی کہ باہر جو ہے وہ جو عراقی ہیں جو دوسرے ملک کے، وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا رہا ہے، پوری روڈ بلاک ہوئی ہوئی تھی۔ اور پھر مولا حسین کی زری، عاشور کا دن، شام غریبہ کی مجلس، اور بس آپ نے جتنی دعائیں لی ہیں وہ تو یعنی بی بی اس کا، بس پھر آپ جو مصائب پڑھتے ہیں نا سب نارمل، آپ کے لوگ مصائب میں ایک بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ کا ایک میں نے آن لائن انٹرویو کیا تھا مولا علی کی شہادت پہ، تو آپ ایسے رو رہے تھے کہ یعنی مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم ٹی وی کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ کے اندر کی کیفیت تھی وہ بی بی سیدہ نے قبول کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا اذن دیا کہ آپ ان کی شہادت کی اور شام غریبہ کی مجلس پڑھیں۔ آغا آپ تو پہنچ گئے، بہت ہی آسانی سے پہنچ گئے۔ اس دفعہ کچھ ایسی صورتحال تھی کہ میں خود جانتا ہوں، پچھلی دفعہ ہم کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکیں، وہ کیا کیفیت تھی کہ پوری ایک مناجات لکھ دی میں نے 8-10 بند کی۔ تو آغا صاحب اس دفعہ یہ ہوا کہ پیسے بھی تھے لوگوں کے پاس، ارادے بھی تھے لوگوں کے پاس، لوگوں نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، ویزا کا پرابلم آ گیا، 7 دن کا ویزا، پھر وہ بھی اینڈ وقت پہ، یعنی بالکل انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب یہ فلائٹیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ بہت سارے کاروان والوں نے فلائٹیں بک کر لی تھیں ایڈوانس میں، پورے چارٹر طیارے ہائی جیک ہو گئے تھے پاکستان سے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں اس کو سیاسی انٹرویو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آغا صاحب زیادتی تو ہوئی ہے کہ جنہوں نے، جو بڑے پیسے والے کاروان والے تھے، انہوں نے پورے جہاز ہائی جیک کر لیے اور بعد میں اس کو بیچا، وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگ آ سکے۔ وہ جو ملیر لانڈی کرنگی کے ایک مضافات میں رہنے والی خاتون، وہ پنجاب کی وہ جو فیملیاں جنہوں نے پورے سال بیسیاں ڈال کے پیسے جمع کیے تھے، وہ کچھ ویزے کی وجہ سے نہیں آئے اور کچھ وہ ٹکٹ نہیں ملے اس وجہ سے نہیں آئے۔ تو آغا ایز اے انسان آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ کیا ہوا، یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، گزشتہ برس بھی ہم نے جو میٹنگ کی تھی، پی ٹی آئی کے پاکستان کی اس وقت موجودہ حکومت کے ایک منسٹر ہیں، اور الحمدللہ میں جب اس سال گیا ہوں تو مجھ سے اکثر جو لوگ اس وقت قافلہ سالار موجود تھے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس میں تقریباً زیادہ تر مسائل حل ہو گئے ہیں، ان میں سے یہ 1-2 مسائل باقی ہیں۔ ابھی آج ہی ملاقات ہوئی حرم امام حسین علیہ السلام میں، میں نے حرم کے جو متولی ہیں شیخ مہدی کربلائی، ان کے خاص جو ایک نمائندہ ہیں حرم میں، ان کو میں نے بات پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ اور بھی قافلوں نے ہم سے شکایت کی ہے، لیکن شفاہی یعنی زبانی شکایت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اگر ہمیں لکھ کر تحریری طور پہ ایک شکایت کریں کہ یہ 1 ہفتے کی زیارت جو ہے وہ ناکافی ہے، ناممکن ہے آغا، ہاں ناممکن ہے، بہت کیونکہ سارے لوگ ایسے بھی انہوں نے زری مولا حسین مولا عباس کی زیارت کے واپس چلے گئے، اور بہت سی زیارات ان کی رہ گئیں، لیکن بہت سے وہ لوگ کربلا خوش میں تھے، نصیب تھے کہ چلے انہوں نے عاشورہ ہاں کر لیا۔ وہ جو پاکستان میں سر پٹکتے رہ گئے دیواروں میں۔ اچھا، اب 3-4 مسئلے ہیں۔ پہلا تو ہے خود ایئر لائنوں کا، وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا۔ دوسرا کرونا کا تھا، وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا۔ تیسرا تھا خود اتباع کی طرف سے، عراق کی طرف سے صرف 7 دن کا ایک شرط، جس میں سفر بھی شامل ہے کہ آپ 6 دن کے اندر زیارت کریں اور واپس چلے جائیں، خصوصاً وہ بھی پاکستانیوں کے لیے۔ چوتھا مسئلہ تھا خود کچھ جو ویزے کی کیفیت تھی،
जिस तरह से यानी कि एयर लाइनों से सब कुछ आपको जो ज़मानत दें कि आप वापस चले जाएंगे, और फिर अगर नहीं जाते और थोड़ा एक एक दिन का $50 जो है जुर्माना। तो ये तमाम मसाइल मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे बात की है, और इंशाअल्लाह हम तहरीरी तौर पे एक उनको वो अपनी गुजारिश पेश करेंगे कि भाई ये इसमें मसाइल हैं, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हमने कोई हल निकलेगा। हरम के जो मुतवल्ली हैं उनसे, और जो वजारत ख़ारिजा है इराक़ की, उनसे बात की है जो इस मसले को देखेंगे, और इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा। अरबईन पे है कुछ ऐसा कोई इनका कोई पॉलिसी के अरबईन पे मोमिनीन जो नहीं आ सके आशूरा पे वो अरबईन पे आ जाएं? हमने अभी उन्होंने हमसे ये कहा कि आप हमें तहरीरी तौर पे फ़ौरन पेश करेंगे दरख्वास्त और एतराज़, तो हम इसको लाज़मन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हल करने की कोशिश करेंगे, और वज़ारत ख़ारिजा से बात करेंगे कि इस क़ानून को तब्दील किया जाए। तो ये हरम की तरफ से नहीं है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हरम के मुतवल्ली ने ऐसा कोई कानून नहीं कहा, बल्कि ये वज़ारत इराक़ की जो वज़ारत है उन्होंने हुकूमत की तरफ से ये कानून बनाया गया है, और हुकूमत को जो है हरम वालों ने ख़ुद कहा है कि हम नोटिफाई करेंगे, और उनको कहेंगे कि भाई ये 1 हफ़्ते की ज़ियारत नाकाफ़ी है, और ये जो जुर्माने रखे गए हैं, और दूसरी तरफ से जो कुछ और मसाइल हैं वो पाकिस्तान में भी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं दोबारा वापस 2 दिन यानी परसों वापस जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे भी बात करेंगे दोबारा। हमें उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अगर कुछ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट और हिंदुस्तानी पासपोर्ट से हट के जो हम लोग यूरोप के लोग थे, अमेरिका कनाडा के यूके के लोग थे, उनको इन्होंने कहा, खुशी ये दिलाई कि आपको हमने दो महीने का वीज़ा दे दिया है। लेकिन अगर साहब जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं आया हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैं खुश था कि 2 महीने का वीज़ा है, 60 दिन का, मैं वापस चला जाऊँगा अरबईन पे फिर आ जाऊँगा। ये कहते नहीं, आपने 2 महीने यहीं रहना है, अगर आप वापस जाएंगे तो फिर दोबारा से आप वीज़ा लेंगे। तो अगर इन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी थी तो इनको पता है कि 12 दिन 15 दिन से ज़्यादा इंसान नहीं रह सकता, जॉब्स होती हैं, अपने बच्चे हैं, सब कुछ और भी मसाइल हैं, तो वो अगर टेक्निकली तौर पे ये मल्टीपल 2 महीने का कर देते तो हो सकता है कि वो लोग जो आशूर पे आए हैं या नहीं आ सकें वो अरबईन पे भी आ जाते। अच्छा, वो वीज़ा 2 महीने का है, वो सिंगल एंट्री वीज़ा है, जी जी मल्टीपल नहीं है जी। अच्छा, अब ये उन्होंने मल्टीपल वीज़े की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा रखी है, लेकिन आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रा बहुत अहम चीज़ें। हाँ, अच्छा, बहुत से ज़ायरीन को और उनको नहीं मालूम है कि मल्टीपल वीज़े की उसकी शराइत अलग हैं। आप ऑन एयरलाइन जब आप जाके देखेंगे और जब आप एयरपोर्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे बगदाद एयरपोर्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको मल्टीपल वीज़ा लगवाना है तो उसकी फ़ीस दुगनी है, लेकिन वो फिर आपको दे देते हैं आने जाने के। मेरे ख्याल में 3 महीने या 6 महीने का वो आपको बताना पड़ता है। 3 महीने का है ज़ाहिरन, या 6 महीने का वो